Mayong adlaw, mabuhay ug madayaw gikan sa dakbayan sa Davao. And we are here once again sa tuwang one-on-one heart-to-heart interview dinhi sa Kadangpan Digital Facebook ug YouTube channel. But let's not wait further ado as she is already here. She is the concurrent Hiyas sa Kadayawan 2024 ug Hiyas sa Bagobo Tagabawa. And she's also one of the ambassadoress for Davao City. O ato nang kumustahon ang iyahang kinabuhi karon isip the concurrent reigning Hiyas sa Kadayawan 2024. Let's all welcome Shane Marie Awe, ang Hiyas sa Bagobo, Tagabawa. Mabuhay ug madayaw. Mabuhay ug madayaw, sir. Mabuhay ug madayaw sa tanang mga Davaoenyo na nagatanaw karong kahapon. Yes, salamat kayo sa katigayon na naghihatag ka na mo luyo sa imong kabisi, sa imong adlaw. First of all, kumusta naman ang imong take responsibility isip concurrent reigning Hiyas sa Kadayawan for this year? Since August 2024, no, up until last December 2024, medyo sunod-sunod yun na ako ang event, sir. Like, daghan kayong invitations, lahi-lahi siya na invitation na ay guesting, na ay interview via radio broadcasting, or napod sa TV, na po yung mga invitations as judge, as guest speaker, and medyo naka-rest good ko during the Christmas break. So when January 2025 came, dira pa nasugdan or dira pa mi naka-sit in good na naka-discuss mi sa mong advocacy and what are our plans moving forward together with my co-reigning Hiyas, atong duha, si Muslima from Hiyas sa Maranao and si Jane from Hiyas sa Bagobo Plata. So what we did last January is we sit in and we conducted meeting together with the Davao City Tourism Operations Office para pagahisgutan kung sa amo ang advocacy and kung sa amo mga plans and activities moving forward up until the next na Hiyas sa Kadayawan 2025. Okay. Ato lang sugdan kaning sa imong childhood dreams sukad sa una pa. While you're doing your pag-eskwela, gusto imong childhood dream nimo nga gusto nimong makabot naman unta pero na naman sa imong tukmang responsibilidad. Okay. Since I was a kid, no, my dream really is to serve the community, to bring back to the community. Kaya I was raised as a pastor's kid. So ako ang parents are pastors and I really grew up in a church community. So when we say church, 'di ba, service to the people, service to the church members, service to the community. So mo na siya ang na-put on sa kong heart and sa kong mind na as I grew up, we really need to give back to the community. And as I entered college, then na-vacate me from province to city. So diri sa Davao City, tapos nahibala na ko ang Hiyas sa Kadayawan. Nana siya sa akong heart, nindot di ayang mag-apilo Hiyas sa Kadayawan. No? And my two other cousins, last Hiyas sa Kadayawan 2015 and Hiyas sa Kadayawan 2022, they joined. Pero they were awarded as Hiyas sa Kaliwatan. So ato na time tung nag-appeal sila sa Hiyas sa Kadayawan, I was there cheering for them. And dito ko naka-gain og vision and desire now. Why not I will join Hiyas sa Kadayawan. Tapos Hiyas sa Kadayawan is really a great platform, no, to also serve the community, especially the 11 tribes. So going back to your question, sir, since I was a kid, I really wanted to serve, and here I am now as the reigning Hiyas sa Kadayawan 2024 that is willing to serve the community, especially the Lumads and the Moros. Kani, I want to ask about when we say you're serving to God because you were
you grow up was what you said sa usa ka Christian like or church like building, and especially you've been involved sa Alliance Youth Philippines Southern Mindanao chapter. Kanang, how do you always think about encouraging the youth when they are seeking ingon nato nga lamdag from those problems na ilahang nasinat, especially that no matter how we are successful, wala paghihapon kapuslanan kung wala ibutang sa ilang kasing-kasing hunahuna ang ato ang ana sa kahitasan. As the current karon man gud sir, dili lang ko hiya sa Kadayawan 2024. So I mentioned na I was raised in a church community, and sa church community naman po na organization. So you mentioned about the Alliance Youth Philippines. So duha ang ako ang gunitan na position karon sir, the Alliance Youth Philippines National Secretary and the Alliance Youth Philippines Metro Davao District President. So within a year, we do naman po ko yung mga officers. So as the current president sa Metro Davao District na Alliance Youth Organization, naami annual planning within the year na may mga activities. So ang pinakadako na mo na activity at the end of the year during December is the annual youth camp. So that's I think 2 to 3 day camp. Tapos namin mga activities and tanan mga Alliance Youth sa Metro Davao diri sa Davao magkahiusa. So naadira na yung mga lectures, na yung mga speakers na may gina-invite na speaker, na yung mga activities to strengthen their bond. Katong mga young people is magkaroon of friends and makabuild up of connection na and most especially we want to share to them the goodness of God, kung kinsa si God sa ilang kinabuhi, and through that mabuild ilahang friendship and connection na ala dili lang day sila nag-inusara, dili lang day sila lang alliance na youth sa ilang church, but na po yung mga alliance youth maskin asa na party diri sa Metro Davao. And kana siya sir, once we do an activity, we rest assured na after sa event, katong mga pastors, kaya naman may mga pastors and youth pastors or youth workers na mo follow up sa mga young people on their individual churches, on their respective churches. So kato, kami sa organization, ako as the president, we just implement activities to strengthen their spiritual life, and katong panguli na sa mga balay, sa matag sa kasimbahanan, ang katong mga pastors na na-assign nato ng mga church, sila na ang follow up, and dito na masulod to yung mga sir na kanang mag-strengthen one another, na dito na mahitabo sa mga sir, ginatawag naman na siya na small group or cell group, na na mga small circle of friends within the church na dira nimo ma-sharean sa imong problem and maka-encourage mo one another in any aspect, may it be mental health, may it be physical, may it be emotional, and na yung mga mag-guide sa imo, especially sa mga pastors and youth workers na mo yung nag-encourage sa mga young people. We know we find it funny sometimes na kanang matag lakaw nato in the terms na maybe there are times na they wouldn't understand sa kung sa imong role of how you get involved in a youth organization that involves sa atuang kaitasan. Pero how do you juggle up and to cope up or nag-adjust ka sa imuhang time in terms of serving your purpose with a well-driven reason para mapadayag ang atuang words of God for the benefits sa atuang youth na nagatanaw karon? So what I did, syempre medyo katong na president ko sa among district no Alliance Youth and na national secretary ko plus nahiyas pa yun ko, so medyo daghan na gid kay ko of responsibility. What I did is sometimes I really want to admit na kapoy siya na magdala ka, mag-handle ka og lahi-lahi na tao. Actually sir,
kanang making an advocacy or creating an advocacy or creating an event is simple. Dili siya lisod. But handling people or managing people, mo na siya ang lisod. Kay lahi-lahi mo gudong characteristic ang mga people. So what I did is I really sit down dun sa ako ang mga schedules for the whole year. I make it sure na I touch every organization. For example, I do 1 year planning for my HIAS. Sa mga target, like example, pag March, kay busy ko sa araw ng Davao. Pag June, sa Duao Davao. Pag August, sa Kadayawan. So before I make it sure like February, uso man sa mga churches pag February is mga love fellowship, mga fellowship about love. So I make it sure na pag February, I really visit the churches, the young people. So ingan akong ginabuhat, sir, na in my schedule, though kapoy kay siya and lisod kay siya, but I found joy in arranging my schedule na matouch na ko si HIAS, matouch na ko si MDD Youth President, matouch na ko si Alliance National Secretary, plus matouch na ko akong family, akong relationship, akong personal life, akong career, anak. So, it's a matter of time management and it's also a matter of people management na kanang ga-adjust ko, sir. Going back to what you've said, grabe akong adjustment kay lahi-lahi na tao. Pag na ako sa HIAS, myself is immersed to Muslim people. Myself is immersed to kanang LGBT community, which is the mga Rina, the Mutya. Tapos dahiyas na po, so maglahi-lahi ang ako ang approach. Tapos pag nanapod ko sa church, lahi-lahi ilang problems, ilang personal problems, na problem sa family, na problem sa relationship. So it's a matter of time management and people management and character adjustment. Na at the end of the day, maskin lahi-lahi ng mga tao ako ang ma-encounter and ma-experience or makastorya. At the end of the day, as I go to my bed, makaingon gyapon ko na, okay, mission accomplished or mo na gid niya ako ang purpose and calling ba to reach out to the people, to talk to them, to encourage them. And even in small, simple ways like magstorya-storya lang or words of encouragement, words of wisdom, I think and I know na I serve my purpose. So kana, may it be gamay na tao, isa ka tao or community, as long as you know that you have served the person or the people, so you have fulfilled your purpose. Kana, sir. Let's go on sa imuha nga ginarepresenta ng IPs or indigenous people, which is the Bagobo Tagabawa. How itaw na imong gina represent katong sa tribe nila, which is the Bagobo Tagabawa, and how do you approach the IP communities when you won the HIAS sa Kadayawan? When I won the HIAS sa Kadayawan last August, actually, out from the 11 tribes, what I have visited already is more on the IPs, the Lumad. I already visited some of the activities ni Bagobo Klata, some of the activities ni Ubo Manubo and ni Matigsalog, and some of the activities also of my tribe sa Bagobo Tagabawa. Ang wala pa lang dyan ako naadtuan sa Lumad, sir, sa IP na group is di ata. So, nag-contact ko sa ako ang HIAS na friend sa ata, si HIAS Melody, na ko na unsa kano sa ilahang ata na tribal activity ana siya sa April pa man or sa May. So puon makabisit ko sa ila, not just to the IP community but also to the Moros. So I was also planning to have a meeting with the deputy mayors of the 11 tribes na mag-ask ko og help nila na kung na sila'y activity sa ilahang tribe, i-invite ko together with my
to hiyas sister na raining pod na moadto mi sa ilang event. Siguro dili man siguro ma-cover na ko tanan visit 11 ka tribes jud no before my turnover, but I really desire and with God's help na mabisitahan ako ang 11 ka tribo sa hinay-hinay maski dili na ako ang raining. So kung dili na ko ma-complete ang 11 ka tribes og visit before August 2025, I wish us to still continue visiting them after my reign. So mo jud na sir na naga-desire jud ko na mabisitahan ako, especially the Moros no kay wala pa pud ko naka-visit jud sa ilaha. Gusto ko na reigning Cordillera, I really want to push through with my plan to visit them. So kana sir, and lahi ang kalipay na pag naa ka, gi-invite ka nila sa ilahang tribal activity and your presence is there, kay maskin wala kay gibuhat, as long as your presence is there, kanang na-appreciate kayo nila ang imuhang presensya ba, and ang ako adjong madugan is mo na sila na hala, gibisitahan jud mi ni Hiyas and thank you kayo sa time. Ana good. Your best gift to them is really your presence and your attendance sa ilang event. So kana. Yes. Kani, what about sa katong imong gina-represent na tribe which is the Bagobo Tagabawa? How do you approach those katong mga batan-on that we wanted na ipaambit sa unsa may ilang mahuna-hunaan and for ingon nato mga future plans or katong sa future na mga gusto nato ma-preserve ang ato ang traditional cultures for the benefit na di nato gusto na may tabo. I will have to reiterate the time na gi-interview ka namo, the time nga gikoronahan ka, that again na katong sa cultural presentation na iyong gipaambit that time, especially again anam nagkahuyang kamatay sa ato ang mga traditions nga ginapreserba sa atong mga sinaunan natong mga atong ginikanan or katong mga tribal leaders. So how do you explain, to reiterate again with your mamahimong answer, sa unsa may atong paningkamot na ma-preserve ang mga traditional cultures, ang ilahang mga crafts, hand-woven clothings, and of course sa mga pinulungan na halos dili na sila makabalo. Okay. Karon mong good sir, as the reigning hiya sa Kadayawan no, I cannot really focus on my tribe lang. Kay pag hiyas mong good ka, you should accommodate the 11 tribes. So, what I plan, ako po din siya i-present sa akong deputy mayor na for this year, up until August 2025, I will focus on the 11 tribes, on my advocacy to the 11 tribes. After my reign as Dahiya sa Kadayawan, I will focus na on the Bagobo Tagabawa tribe na. So what I did is, we are planning, I connected with, nag-connect ko sa kanang mga knowledgeable ko sa mga tribe and kanang mga dugay na naga-advocate for our tribe. So last February 21, last week lang na Friday, nag-gather me mga knowledgeable, mga bagtikan na mga Bagobo Tagabawa na ako nakauban ng mga tribesmen, and we plan kung saan na mo pag-implement sa mong project, pag-implement sa mong advocacy moving forward. Kay dili man siya preserving the tradition and culture is very lisod. Kailangan dun siya og strategic planning, kailangan siya og workforce, kailangan siya og budget. So kato nagtipok mi, I think around mga 5 May, ika-5 ko, and they invited me as the reigning hiyas na kanang mo-appeal ko sa ilang circle. Dugay na magulan sila, mga hawd sila sa mga grupo, tapos i-appeal lang ko nila, and we are planning on saon pag-implement. So kana dira mi nag-start small group, and then next
by March, kato siya na amo ang nahisgutan, we will present it to our kanang mga IPS, kanang mga IPMR, Indigenous People Mandatory Representatives sa mga barangay sa Turin District, and mangayo mi og blessing and prayers from our katugalan kasabot na sa mga katigulangan namo. So mangayo mi og wisdom from them if sa ilahang gusto or sa ilahang masuggest o sa ilang comments sa among plan. And after anong blessing from them, we will launch the project, and then mag-visit mi sa mga community. Pag mag-visit mi sa community, naadira amo mga katigulangan, napudira amo mga kabatanunan. So we will encourage them siguro from time to time during sa among pag-visit, pagtuyok-tuyok, na ami mga unti-unti or slowly we will add or we will kanang encourage the mga kabatanunan na mo appeal sa mga organization, sa mga group. Tapos hinahinay na mo sila ma-train, and hinahinay na mo sila mapasa sa ila kung sa itong vision and dream na mo towards the bawat tribe. So, to sir, to answer your question, we created a small group. I think mga committed to sila ng mga tao, and sa hinay-hinay we will establish and ask permission and blessing from our elders. Then mag-visit mi sa community as what I've said, and naman gud gihapon mi mga tribal activity. So in a year nami tribal day na mag-gather ang mga barangays, tapos mag-celebrate may it's either a 1-day or 2-day event na more on reminiscing the culture and traditional, like among tinugtugan nami part sa program na magtugtog lang mi, nami part sa program na magsayaw lang mi, nami part sa program na magstorya lang mi sa among language. So with that tribal day na mga activities encourage po na mga kabatanunan to join. And sa ko personally, kaning platform sa iya sa Kadayawan, actually, this is a great avenue for us to train the next, kay parehas karon nagapangita na pud mi kinsa ang next na mo represent sa Bagobot tagabawat tribe sa iya. So pinaaga na nagabuhat pud yung mga screening sa mga gusto mo appeal, tapos kanang mga mo appeal sir, mga batanon man gyud na. So kanang through ani sa iyas po is ma-encourage sila ba na, wala, gusto ko ma-appeal o iya sa Kadayawan, gusto ko mag-represent sa tribe. Once they have that heart to represent the tribe, dira na magsugod na gusto sila mag-learn about the tribe and mapasa na po na nila sa next or sa sunod na generation. So daghan pwede na avenue or platform magamit to encourage the next generation to preserve the culture and tradition, not just to the Bagobot tagabawat tribe but also to the 11 tribes. Kani, this is gusto na ko heart to heart nagikan sa imuha. Wala pa sa imong hunahuna nga mosalmot ka sa mga pageant, aside kay na naman tong hiya sa Kadayawan, but wala ba sa imong heart nga mosulod ka og mga pageant yun? Sa karon wala pa sir. I want to focus do kay murag sa ako na mention no nagan kay kung mga responsibilities as of the moment. Gusto lang sana ko kanang ma-serve na ko akong purpose nganong naabot ko ani na journey, nganong gihatag ni Lord or ni Manama or ni Allah sa ako na responsibility. Daghan pa kay ko mahuman akong hiyas by August, mahuman ako ang MDD presidency by December, mahuman akong national secretary na position by next year. So lang sa sir, focus lang sa ko sa karon, and daghan nagapangutan na sa ko actually kung mabi ba akong mutian ng Davao tapos national pageant. Sa karon wala pa siya sa ako ang una-una. And kato, I want to serve my purpose sa as of the moment. Kung sa po ibutang. Okay.
usay usa ka butang na na-instill sa imong heart and mind nga dili nimo mabuhi kung wala kini, ug how do you able to take the risk within the journey that you had even beyond or way before pa dahiyas sa kadayawan? Siguro a woman of being a woman of character. Na gikan pa jud ko bata sir, na mention naman ako gay nang a woman with purpose, no. Another thing, kana man jud ako a woman with purpose and a woman of character. Another thing mong good is when I was raised in a Christian family, in a church community, and nabutan jud sa kong una-una na do not do unto others what you don't want others do unto you. So it's the golden rule, di ba? So kung murag ni dako nitubo ko sa ingon na thought na in everything that you do, you should put your heart into it. And kung masin asa man ka maabot, kung sa taas ba kayo mo maabot, you should always remember to put your feet always on the ground. Na kanang naay character ba? Kay nagabilib pud ko sa katong giingon ni author ba na siya, si Zig Ziglar. Your altitude will always be determined by your attitude. So the higher the altitude, kung ang katason sa imong success sa life, your altitude will always be determined by your attitude. So dako ay lami kay siya sa feeling sir na kanang the people around you saw your journey from being nothing up until you became something or someone. So kanang tapos na discover nila banala, simple, normal naman ni siya na woman sa una na naga-desire, like for example sa akong hiyas journey na naga-desire maghiyas, tapos time came na gi-allow ni Lord tanan, gi-orchestrate ni Lord tanan, tapos nahiyas jud ko, and they can witness banala wala na usab ang character. So the character is still there, the purpose is still there. So one thing that gusto na ko always una-una that I cannot live without is really to have a good character. Okay, mamatay man kita honestly, mamatay man kita tanan sir, no. Malimtan pag mamatay ta, malimtan sa mga tao ang imong achievements, malimtan sa mga tao ang imong naabot, mga titles and positions nimo sa life, but one thing that will really remain in their hearts is your impact, your influence nila, and your good character. Kapanit ka sir, pag naimamatay man sila na, ay, wala man, di man ta makadulog na, uy, kuan ba yun siya, no, kanang, taas mo kayo siya naabot, more on, ang ginaingon ba sa mga tao kay butan jud kini siya na tao, mapinanggaon, and ang hilakan sa mga tao is dili ang imong achievement. Ang hilakan nila is ang imong kamaayo, and mingawon sila sa character na naa ka anaen. So mo na akong tubag sir na character should always be my first priority in everything that I do. Okay. Sige, ato ng Tagalog pagtagad na dula so sa let's play a little game which is called one word. Kay Okay. tungod gusto nako ako'y mga set of words and personalities that I have in mind, and imo nang i-describe in one word. So andam na ba ka? Sige. Sige. Go. Let's go on. First and foremost, most favorite food that you have in mind. Ice cream. Wow. Pares po na. Yeah. Ice cream. The most favorite place that you wanted to visit again. Again, Singapore. Wow. Again man kaya. Oo, okay. Nakatudmang ka, di ba? Or, Oo. yeah. Again man, so nakaton ako Singapore. Okay. Most favorite preacher. Preacher. Yes. Sa CCF, Christ Commission Fellowship, si Pastor Bong Saki. Nice.
The most favorite ingon natong quote from a author of a book. Quote. I think katong gi-answer na ko during saya sa kadayawan. Kato ni Albert Schweitzer. He once said na one of the purpose of the human life is to serve, to show compassion to others, and to have that will to help other people. Most favorite fruit. Fruit. Watermelon. Maupod. Actually. The least favorite na place na di nila nimo na balikan pa. Di na ko ganahan. Banafiki, banana with coffee. Sabi. Una-una sa pag-ayo. Ay, kana siguro mga lugar na kanang bakilit good. Anong mga naipangpang. Kana naman ko kay fear of heights. My God. O kana, basta yan na ng mga lugar. Wow. Naukab ang imuhang fear. Bitaw. Bitaw, pares po ta fear of heights. Fear of heights. Yeah, okay. Si Hiyas sa Kadayawan 2023, Christine Claire Dayatar, imong predecessor. One word, you would describe her. Inspirational. Actually, na-inspire jud ko sa iyang journey. And wala ko nag-expect no na ako din musunod saya. Inspirational. Hi, Claire. Ay, nagtanaw man siya karon kay nag-interview man ko before na napasa ang crown sa imo. So, anyway, let's go on. Si Hiyas sa Kalambuan 2023 from Bangsa Patausog, Althea Gores Asnawi. Happy and chill girl. Happy and chill woman. Like, makita dyan mo saya na kanang vibrant kay ang community ba? Sorry, vibrant na lang. Vibrant ang iyang aura. Okay. The former Hiyas sa Panaghiw sa 2023 nakaroon minyo na Johanna Sultan. Beautiful inside and out. Ang atong halandong mayor sa Dakbayan sa Davao, Sebastian Baste Duterte. Mahigugmaon sa syudad sa Davao. Okay. Davao City Tourism Operations Office OIC Head Jennifer Romero. One word. Supportive sa among mga schedules as hiyas, mga plans and activities. Si Davao CIO OIC Harvey James Lantigse. Nagtanaw siya karon. Na with wisdom sa iyang mga plans para sa city. Mutya ng Davao 2024, the first female plus size na mutya, Hannah Mage Picho. Purposeful. Woman with purpose pero siya no. Ang makita jud nimo saya na daghan jud kayo siya og platform and advocacy. And maskin nakastorya magud ni Hannah once. Maskin own money niya, ginapagawas jud niya just to implement her advocacy, and I salute Hannah for that. Hi, Han. Patnubay ng Davao 2024, Abigail Balili. Talented. As in, nindot jud sila. Kabalo man pag kumukanta gamay, pero pag sila na gani mo kanta ni Hannah murag. Layo ra gid kay mi sa tinuod. So, hi, Abigail. She's talented. Oo. Kay na-describe ka niya as kind. Ako? Yes. Hiyas sa Kadayawan 2024, Shane Marie Awe. Shane, I would say she is... Ano ba? Think of Kasi one parang, word. hindi ko pa masyadong si Shane. Pero as what I can observe naman, she is a very kind. Okay. Sid? Oo. Hi, Gail. Okay. Sige. Si Pag-asa ng Davao 2024, Fredelman Nova Tinasas Corporal. Sister
sabay tama na term. Kanang work sister feels kay nako siya. Pag kastorya na ko si Nova, hi Nov. Mura jud daw siya banghod and I'm so ay na lang comfortable ko sa iya na person. Okay. Sinag ng Davao 2024, Yuan Preglo. Si Yuan, super pretty. Walay- kanang naka-makeup na mitanan pero siya wala siya makeup. Guwapa jud sa daan. Okay. Hi, you. Walay mang-argue, walay Yes. maglalis ana. As in, super pretty. Parang Barbie. Barbie. Ano na lang, sige, Barbie. Okay. Si Diwa ng Davao 2024, John Marine Rendon. Ano ba? Knowledgeable. Knowledgeable siya sa iyahang mga ginabuhat. A woman with kanina lang, a woman with vision. Visionary. Kay in everything that she do, napod siya purpose ba? Why she wants to do it, ana. So, visionary. Hi, Jan. Nag-uban ako na dito sa Hagonoy and nadunggan ako ba the way she talk with the people na kanang tagal po kayo siya kaila and with visions and dreams ang iyang ginastorya sa iyang mga friends niya. Okay. Ang imong kapwa court sa imong batch sa hiyas sa Bagoboklata, Jane Rose Biones. Si Jane is sweet. Dili niyo malatan na sweet. Sweet si Jane. Hi, Jane. Pero sweet siya when kanang open po siya sa iyang life. Tapos, sister. I treat her as my younger sister po. So, she's sweet. Si hiyas sa Maranao, Muslima Limpaw. Si Muslima, wait, ito ako one word kay Muslima. Good manager. Manage. Kay dagan po kayo na siya ginaapilan. Kung ma-interview ni mo si Muslima, dagan kayo siya og mga extra curricular activities and affiliations, but I salute the way she managed her time, her aura. Hi Muslima, I salute you for how you manage your time properly. Student siya, student leader, tapos hiyas as in daghan. But I salute her for how good she is in managing everything. Okay. Philippine Vice President Sara Duterte. Brave. Councilor Sweet Advincula. Wala pa kay may ni Counselor Sweet, no? Pero I think she's good and she's kind. Kay man na siya, di ba? Counselor sa 3rd District, and pag ma-mention na, pag na mga event na akong ginatenan, tapos ma-permitan ako madunggan ba na, sponsored by Counselor Sweet Advincula. So, sa tanan akong mga natuan na event, pero ma-mention always your name. So, I think she's kind. Hello po, Counselor, and kanang willing siya to give and to help up, especially sa mga sanggunian, mga SKs. Yes. So, pud na ako na nangigali si Sweet Advincula. Wala pa lang dyan may nagka-story agad in person. Untang magtanaw siya ani nga video sa atong interview and makaimamat kaniya pohon. I hope. Last, ang ato ang halandong former President Rodrigo Roa Duterte. Father. Papa jud siya sa not just to Davao City, no, but to the Philippines as a whole. Up until now, maski dili na siya president, pag makita siya makita ni mo yung mga video sa social media na Papa jud kay siya aura, and thank you former president for showing us your father-like na service to the whole Filipino people. Okay. So, mao kato ang one word nato nga segment, and of course, we will not let you go aning an interview kung wala kay ingon natong last 2 questions, which is ang imong mensahe sa tanang naga-suporta kanimo sa imong journey sa hiyas sa kadayawan. I-appeal na nato ang imong tribo na ginrepresentar maong hiyas sa Bagobo Tagabawa. Okay.
I just want to thank for my 6 months. 6 months naman ko, sir, as the Reyna Hiya sa Kadayawan. I want to thank first si Lord for giving me this platform to serve the people, the community, the 11 tribes, and sa mga tao na naga-invite po sa ako and naga-support sa ako. I also thank my family na wala dyan sila po as na mag-support, no, especially pag nakoy mga event na kanang kadlawon mahuman kanang maapektuhan po nila mga tulog kay syempre nagaulig ko kadlawon. So kanang grabe ilang support sa ako. I thank my Awe family and sa akong mga relatives po and friends. I also thank my Davao City Tourism Operations Office na family, sila Ma'am Jen, si Ma'am Jessie, si Ma'am Thresha, ang mga nagauban sa amua pag nami event, ako mga kauban na Raining Hiya, si Muslima and si Jane sa Klata and sa Maranao. Salamat kayo sa inyong support. And to the deputy mayors of the 11 tribes, wala pa man ako sila na-meet pero soon maka-meeting ko with them. Thank you for always supporting the Hiyas. And sa mga sponsors po din ako, sir, sa Okay, tama. Sponsor na ako sa akong hair, sa Marlon's Creations, sa akong aesthetic, no, sa akong face at sa akong skin, sa Lux Beauty International, sila Ma'am Ching, and si Ate Glem, gikan ko dito kaganina. And sponsor po na ako sa akong phone. Sa phone? Sa iPhone. Kanang sa mga nag-sponsor po sa ako, sa mga sinina, usay na ay nag-sponsor sa ako sa sinina. Pasalamat kayo pa na sa akong mga bago-bago tagabawa na family, among Deputy Mayor, si Dep Cheryl Anino, mga akong makeup artist dahil si, amot if kaila kasi ha, si Roshmer Anyora, tapos ako ang coordinator before si Bem, si Ate Jenfin, si Jessa, si Kido, si Kuya Francis, si Jasper, si Pastor Arjiv, akong mga makeup artist po, akong pinsan, naman po yung mga pinsan. Basta tanan, mga makeup artist, si Janjan. Ako ang ka-church. Okay. Sa Turil na Alliance Church, tapos mga kauban ako na officer po sa ko ang MDD Youth Presidency kay President man ko, so na ako yung mga officers, and sa mga young people sa Alliance Youth diri sa Davao City and sa National Food na Alliance Hall, mga pastors na naga-pray sa daghang kay pasalamatan, no, ang mga Ateneo nako na family na nag-support po jud sa ko. Aboitis nako na family kay nag-work ako before sa Aboitis, sa engineering, industrial engineering nako na family sa Ateneo, sa akong high school, sa elementary friends sa tanan na nag-support sa akong Hiyas journey. Daghang kayong salamat, and I pray and I hope na continue mo mag-support not just to me but to the succeeding na Kadayawan Hiyas sa Kadayawan journey. Okay. So, Ay, tama, ikaw po. Yayo. Pasalamatan pa dito ka, sir, sa imong pag-invite sa ako. Pagtanaw, last year, nakita na ko ang imong interview with Claire. Opo. Kabasan ako na, nindota, makatry o yung no, ma-interviewon po ka sa mga sa one of the known na mga vloggers or interviewers diri sa Davao City. And wala ko nag-expect na ako di ay ma-interview ni mo next kay Claire. And dili lang po di ko, sir, kanang sa mga nag-invite sa Madayaw Davao, sa DCDR, kaya mo man ang mga nag-interview gud sa PUA and DXFM, tama ba po? Basta ka na mga tanan mga nag-invite. Thank you kayo for having me as kanang chika-chika lang and update po sa mga upcoming na events and activities niya. Daghang kayong salamat, sir. Yes. Dili lang ko ni malimtan. Yes, oo.
And kani, I know it's quite premature maning pangutanan, no, but wala ta kabalo kung kinsa man sa imong successor for the HIAS of 2025. Do you have any message for her, any of the 11 tribes nga kung dili man from the Babgobo Tagabawa basin sa laing tribo nga marepresentar and will be the ambassadress of Davao City and promoting the 11 tribes of the city. What will you be giving this momentum if ever nga imong tagaan og panahon nga mahimong successor sa after your reign? Sa next na hiya sa Kadayawan 2025, ang ako lang yung message sa iya is do not lose your purpose, the purpose of your sash and the purpose of your crown. Na during your reign or after your reign, nang naayod siya desire or heart na to serve the community. Dili lang sa imong tribo but to the 11 tribes. And hopefully, ma-sustain nimo kung unsa man ang among masugdan, ginagmay lang man ni among advocacy karon. Wala din ako na mention akong advocacy. I have to advocacy. First is the social media plan. If napansin nimo sa akong Facebook page na every week na may gina-post about the 11 tribes using the Hiya sa Kadayawan official Facebook page. Gitaytila naman na siya a journey through the 11 tribes na in 1 month maka-showcase mi og tinagduha ka tribo. So this February nasugdan na nako sa among tribo no sa Tagabawa and sa Maranao pod. By Friday na napod mi i-post. So weekly nami gina-post about the 11 tribes and hopefully from February up until July before the next Kadayawan Festival maka-promote mi o anything about any infomercial about the 11 tribes. Muna siya mong first advocacy. And kay gihatagan mo og full access karon sa FB page ni Hiya sa Kadayawan. So isa na siya sa ako ang among advocacy and plano na mo na i-turn over sa next na reigning Hiya. So kanang na magamit ang platform. Usually magud ang mga FB page mo active lang siya pag during the event, like during the Hiyas, during the Kadayawan Festival. Pero na-discussan na mo kauban ako mga reigning sisters na why not we will use the FB page as a platform to inform the people, to show infomercials na hala na day ngani ang Maranao, na day ngani ang Tagabawa ana and kana siya i-turn over man ang mga FB page sa next na mga winners, masustain nila na magamit yun nila ang FB page as a platform to inform the people, especially the next generation. And second naman na advocacy, hopefully mahatagan na siyang budget na discussan naman naman ni and makakita na mi og right connection and partners in this advocacy is the Kabilin 2025. Kanang Kabilin 2025 is we are looking for artists per tribe. Tapos i-gather na muna sila and we will create a workshop. Tapos sa workshop sir, kanang magbuhat sila og output. Ilain ka na ilang output, i-display na siya during Kadayawan Festival sa Magsaysay. And hopefully, pag maging successful among collaboration with the Museo Dabawenyo or the National Museum, which is nag-open naman karon, katupod ilang output is i-display dito. So, muna siya ginatawag siya na Kabilin, kaya nami Kabilin na output and napod mi Kabilin since we are looking for artists na mo i-train and sila na pud ang mo train sa ilahang matag tribo about the artworks and kato i-preserve ang mga artworks, artifacts, and culture and tradition sa matag tribo. So hopefully mahitabo na siya during Kadayawan Festival. So mo na akong gusto i-turn over sa next winners na ma-sustain nila and kanang naatay legacy ba, though simple lang siya no na advocacy pero ang importante is na ay makita and you do it with passion and with heart ba na kanang
I want to do this because it's for the 11 tribes. Kana. Okay. And I guess na tubag na gyud ang tanang mga pangutana na buot maminaw of course sa imong mga fans ug sa mga naga-follow sa tuwang official Facebook page sa kanang pan digital ug sa YouTube channel. So daghan kayong salamat sa panahon na gitagana Shane Marie Awe. Thank you. And I hope this will not be the last. Makita pa man ta. Yes, another update. Even beyond hiyas sa Kadayawan. So God bless sa imuha. And, Thank you, sir. and enjoy your remaining 6 months, I suppose. Thank you. O nga, Thank pasalamat nato ang ato ang venue nga gigamit as always ang Drip and Dip Cafe na naimutang dinhi sa Anda or Inigo Stick Dakbayan sa Davao at bang kini sa Cecil's sa lamian gyud na coffee pwede nimo palit. So lami kayo aning dark mocha and I suggest you should try it. You can also follow their official Facebook page Drip and Dip Cafe. And that's about it for our one-on-one heart-to-heart interview. Kini ang inyong ubos nga alagad ng inyong kadangpan, Carlo Dolier. Kauban, si Shane Marie Awe, ang concurrent hiyas sa Kadayawan 2024 o hiyas sa Bagobo, Tagabawa. Daghan kayong salamat o maayong hadlaw kaninyong tanan, amping permente.